हेलो गाइस, जय जगन्नाथ। शुभ सकाळ। मो फसल जगह आई चाष लगे तो ये कोशल लगी, मटर आठी पालंक मझे धनिया लगी, कोशल लगी। आम ये बगीचा को आई जिम मारे को। गोटे भाई जिम कर देखा देखिए बड़े मारी हबनी सी कह हार मानिगला। हौ आहरी मारू 40टा। आउ जने भाई माइले जिम सपोर्ट दिया। ओला ओली सैला एवं जाऊँ जिम मारे भर को 20टा भाई आमर। किंतु ये भल फोन देखी था भल लगे प्लेस टा मत ना। चलू चलू भाई देखी पारे देसी जीप मरा चल देखी पारे भाई कि पैक बाहर देखी पारे भयंकर नंगा बडी देखी पारे भाई पूरा धान मारुंट बाहर करेंगे भाई इच्छा जिम ये भाई बड़ भाई देख पारे खाली हसा देखिए आम पाखे एतिक सामान ही अच्छी आउ ना देखा जिम मरा चलुच भाई कौन कर जिम आज जिम भाई देख आम ही एति सामने आम मारुचु आम पाखे बेसी ही ना आम जी मार्च आम से बाहरी आग को करने को चाहूँ अधिक अधिक जिम अधिक सामना आने भाई चल आमर आज जिम से स्टार्ट से एबे जाऊँ आम भाई देखी पारे अंकर की पैक बाहर कथा बर्तमान भाई आम भाई फसल पानी छिंचा जाऊँ देखिए गचरे पोई गछ देखिए कोड़िया 20टा कोड़िया भर देखी दिंतु भाई आम केमी हाँ भाई चल फसल को जीवा केते पानी देखिए देखी पारे फसल छिड़ा देखिए काकुड़ी गछ है देखी पारे मटर गछ देखी पारे ये आलू देखी पारे आलू गछ देखिए मटर गछ सब गछ एति गछ हम लगे देखिए उठी जाए सब किसी देखी पारे गोटे भाईटा खड़ी पानी आने जाऊँगी फसल गचर दब बोलिका भाई देखी पारे केते पाखे पानी देख ये भाईटा पानी लेके जाऊँगी पानी दे गचरे भाई देखिए कोशला केमी नालिया पस्तर साणु माणु देखते ये भाईटा आमर
ପାଣି ଛିଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଖଡ଼ାରେ। ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେପଟ ଲୋକଟା ଦେଖାଯାଏ ହିଁ ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଧନିଆ ଗଛ, ଦେଖ ଧନିଆ ଗଛ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପାଣିଟା ଦେଲେ ତ ଯିବୁ ଆମ ଘରକୁ। ସେ ସିଆଡ଼େ ଗଲେ ପାଣି ଦେବ ସେ କୁଡ଼ିଆ ଆଡ଼େ। ଆଉ ଏଇଠି କୋଶଳ ଲାଗିଛି, ଧନିଆ ଲାଗିଛି। ତାର ଏଇଠି ଡବାରୁ ପାଣି ସରିବ ମାନେ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ, ମୁଁ ତାକୁ ଡବାରୁ ଯେମିତି ପାଣି ଦେବି। ସିଏ ତାର ଖାଲି ଛିଞ୍ଚିବ। ଆଉ ସେଠି ଅଧେ ଭିତରେ ଯାହା ଲାଗିଛି ସିଏ ଧରିଲା ସିଏକୁ। ବହୁତ ପାଣି ଅଛି। ଆଉ ଆମର ସେପଟେ କୁଡ଼ିଆ ଜିମ୍ ଫିମ୍ ମାରୁଛୁ। ଏଇଟା ତ ଆମର ଖାସ୍ ଏଇ ଜାଗାର ପ୍ଲେସ୍ ନା ଆମ୍ବ ଗଛ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଦିଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଗଛ। ପାଣି ଦିଆହଉଛି, ସରିବ ଏବେ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 3ଟା ଗଛରେ ଦିଆ ହେଇଗଲେ ପାଣି। ଏବେ ପାଳଙ୍ଗରେ ଦିଆହବ। ପାଳଙ୍ଗରେ ବି ପାଣି ପଡୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ 3ଟାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଖାଲି ଏଇଟା ପଡ଼ିବ। ସେତିକି ମଟରରେ 4ଟା ବେଳେ ଦିଆହବ। ଭାଇ ପାଣି ଦିଆ ସରିଲା କି? ହଁ ଭାଇ ସରିଲା। ହଉ ଚାଲ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଧୁଆ ଧୁଇ ହେଇକି ଘରକୁ ଯିବା। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଧୁଆ ଧୁଇ ହବା। ଦେଖିଛ ଭାଇ 2 ଭାଇ ଫୁଙ୍ଗୁଳା, ମୁଁ 3 ଭାଇ। ଆମେ 3 ଭାଇ ସବୁ କିଛି କରୁଛୁ। ଆମକୁ ସାଥ ଦବା କଥା ଯଦି ଦିଅ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ପାଣି, ଟିକେ ପାଣି କେତେ ଥଣ୍ଡା ଶୀତ ଦିନ ଭାଇ। ଓ କି ଥଣ୍ଡା ଭାଇ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଥଣ୍ଡା ପାଣି। ଆଉ ଟିକେ ସେଠି ଧୁଆ ଧୁଇ ହୁଅନ୍ତି। ଭାଇ ଟିକେ ଫୋନ୍ଟା ଧରିବ, ମୁଁ ଟିକେ ଧୁଆ ଧୁଇ ଯାଏ। ପାଣି ପାଉନି, ଭାଇ ଯଦି ବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭୁଲିବେ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏତିକି ଏଣ୍ଡ କଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାବା ସୋମନାଥ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ ସେତିକି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଆମେ ହିଁ ଯାଉଛୁ।